हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। नमस्कार। दीपू एंटरटेनमेंट चैनल को स्वागत। पवित्र मकर संक्रांति उपलक्षे समस्त फ्रेंड्स, समस्त गुरुजन, समस्त सब्सक्राइबर भाई मानू मो तरफ अभिनंदन। आज जेहेतु मकर संक्रांति पवित्र दिवस, आज दिवस रे समस्ते मंदिर दर्शन करती एवं बुलिया किसी ना किसी जगह जाती। जेहेतु आज हूँ गोटे भल दिन, तेणुक आम भी जीवु। आज जीवु बर्तमान मठ जो आमर मंदिर अच्छी नरेंद्रपुर रे, बर्तमान से जीवु। से आकर्षण जिनस थाए, जेहेतु गोटे जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट हुए। सबुथर ये फाइनाल मैच संक्रांति दिन ही हुए। आम निश्चिंत भाव में जावा एवं सेठी मंदिर दर्शन करवा एवं ता सहित खेल मध्य देखिबा एवं मजा उठेबा। उठे निश्चिंत भाव में आम आसवा देखिबा कौन केमती सेठी खेल भारी सब वर्ष इंटरेस्टेड लगे। एथर कौन केमती इंटरेस्ट लगुच कौ टीम अच्छा निश्चित भाव में जावा देखा। किंतु ता पूर्व मुझे कहवाक चाहे आम चैनल टी सब्सक्राइब करदे, पाखर थी बेल आइकन टी बजेदेवे, जहाँफल कि जेकोसी वीडियो अपलोड हम सर्वप्रथमे आपण ही देखिपारे। ता सहित लाइक करेंगे, वीडियो टी केमी लगुच कमेंट्स माध्यम जनइबे और सेयार करेंगे। कहीं आपण मान सपोर्ट ही आमको आवश्यक। आपण मान सपोर्ट पाइले आम चैनल टी ग्रो करिवो। जदि आपण मान सपोर्ट न मिल चैनल टी कौन प्रकार ग्रो करनी, निश्चित भाव में चैनल टी पड़ीज। आसतु आज ब्लॉग टी पिला पिला हारिया पर ये हूँ परिस्थिति। देख आमर सनुआ अधिनायक दायित्व थिया बेले दलटी आज हारी जाइए, जहाँफल कि 15 टଙ୍କା टी लस खाई। एपट आम कर्ण सनुआ किए मया समू बापुन ये 5-7 जन 7 जणिया। अच्छा तान 7 जन जाइए आज गोटे सुबदिया मो पाख गाँ, जहाँफल कि मैच करने जाइए किंतु आज दुर्भाग्यवश हारी जाइए। जहाँफल कि 15 टଙ୍କା थिला किंतु 30 टଙ୍କା पाई था, किंतु 15 टଙ୍କା भी लॉस खाइले। बर्तमान दुखरे मन दुखरे बस बर्तमान सी आम पड़े हस खुशी सहित ये मैंने दुखरे बस। अधिनायक किए सनुआ, बर्तमान आम सनुआ जी अधिनायक मोर बर्तमान किसी शुणा बैठ देवे सी कौन आज हार क्या हार क्या हारियार माने आज जो मैच हारियार माने क्या हारिल ना तुम हारिल कि टीम समस्त पिला हारिल। यदि मन दुख अच्छी कहतु ताने मुझे कुरकुरा आनिक देमी खाई आउ किसी बैठ दब यदि कह जा गोटे कुरकुरा नहीं आस जा जा 15 टଙ୍କା लस है बर्तमान कुरकुरा नहीं आस जा खाईदे ये आम खेलिया। मकर संक्रांति बुलवा जावा आगु बर्तमान छात उपर टे पलि आसु देखीदे। जो मंजी पड़ा कौन केमी सब गच हो देखा। देखो ये धनिया मंजी पड़ा कि माड़ खाई जाए, अधा उठी अधा उठी नहीं। देखो कि भाव जेहेतु मंजी ठीक से कौन प्रॉब्लम मंजीर अच्छी कि कौन कि अधा उठी अधा उठलानी। एपटे जो पड़ा आमर कलम कलम टोटाली देखो माड़ खाई जाइए, केवल गुटे गुटे उठी किंतु से किसी काम को नुह गुटे गुटे। तेणुक निश्चिंत भाव में कलमटा जो पानीटा मुझे सफिसीयंट देली से कलम मंजीटा पचिगला कि उठलानी। जहाँ पाख मुझे मंजी आनी पचारि कि सी कहला जे पानी सफिसीयंट दे तेणुक पचि जा उठलानी। एपटर आमर हूँ बढ़ी बिछा जाता। बर्तमान झील आमर बढ़ी नौटौं देखु कि भाव में। बर्तमान आम गाधे पाधे बर्तमान जावा मठ जावा नरेंद्रपुर मठ जो मंदिर से दर्शन करवा। मकर फेमस था सेठी बहुत लोक समागम होती। बर्तमान आम से जावा गाधे पाधे बर्तमान बाहर। बर्तमान आम आसी पहुँची गलु बाबा सनातन मठ नरेंद्रपुर रे। बर्तमान मंदिर भितर जावा देखा केते लोक समागम अच्छा। निश्चिंत भाव बर्तमान भितर प्रवेश करवा। जहाँ जना पड़ी प्रबल लोक अच्छा भितर।
ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠି ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବେ ଭଜନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ସେଠି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିନେବା ଏରି ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ଅଛି ଠାକୁର କୁଣ୍ଡଳ ପାଇନେବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଠ। ସମସ୍ତେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଚାହିଁବେ ଭଜନ ଗାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଭଜନ ଗାଇପାରିବେ। ବେଢ଼ା ଖଣ୍ଡେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି, ଭଲସେ ବନାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନାତନଙ୍କ ବର୍ଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଟି ହୁଏ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଖାସ କରି ଆମର ମେଳା ଟାଇପ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେପଟରେ ଆମର ଏଠି ଯିଏ ଆସନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଖାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଛି। ଏ ପୋଖରୀରେ ଗୁଡ଼ ଧୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାଇବା ହିଁ ଦରକାର, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଦରକାର। ସେପଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଦେଖିବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାହେଉଛି। ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିନେବା। ଏପଟରେ ଆମର ହେଉଛି ମେଳା ପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଲାଣି ଏବଂ ସେପଟରେ ଆଗକୁ ମେଳାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଖେଳ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି ଆମର ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଖେଳ ଆଜି ଯେହେତୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭର୍ସେସ୍ ଭଦ୍ରକ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବା ଖେଳ କତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳ କତିକି ଚାଲିନୁ, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ କତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସେଠି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେତେ ବାଟରେ ଖେଳ ଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଦେଖିବା କେତେ ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭଦ୍ରକ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପୁରା ଦେଖିବା ଖେଳାଳି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆମ ଭଦ୍ରକର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଆମ ଚାନ୍ଦବାଲ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମକେଶ ରାୟ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଧାମନଗର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରତାପ ରାଓ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଧାରଙ୍ଗର ସରପଞ୍ଚ ଅଶୋକ ରାଓ, ଆମ 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଏବଂ ଶାଶୁଆଶୁଣୀ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଅଭିମୁଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 200 କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। 20 ଓଭର ସୀମିତ ଖେଳରେ 200 କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଓଭର ବାକି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ସରିଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲେଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆସିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ ମଜା ଆସେ, ପ୍ରଥମ
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ୍ କି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍ ସରିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନେଟ୍ରେ ଖେଳ ହେଉଛି, ନେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। 20 ଓଭରରେ 220 ରନର 43 ଓଭର ଜାତ ରହିଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟିମ୍। ଭଦ୍ରକ ଟିମ୍ ପାରିବ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ୍ରେ। ସମସ୍ତେ ପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲେଣି। ପଡ଼ିଆ ପୁରା ଚାରିପିଟି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ୍ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସ୍ର ପତନ ମଧ୍ୟ ୱିକେଟ୍ର ପତନ ଖାଲି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମଜା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍କୋର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, 100 ପୁରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5-6ଟି ୱିକେଟ୍ ଯାଇସାରିଲେଣି। ଭଦ୍ରକ ଟିମ୍